So, good afternoon. Aray, nasugat ko na among bata. Pagkakulit, kung sa bus, dasig patulogon. Within 2 minutes, tulog na. Pag ali sa bed, within 1 hour, bugtaw pa. Muna sa... Oh, smile niya ko dayon, no? Smile. Ay, ambot. Show me again. Show ko, no? Dingka. Tulugon ko ni Anay kadali kay basi may mabuhato naman ko. Bahaton. I think doing something my work. Tulog na. Kaya may exam ni siya tomorrow. Sus na lang mat pa man buwas. Ayaw na mo ni. Dapat matulog ka ha. Kay mat di mo exam buwas nga ano ha. Pre-exam pa man lang tomorrow. So dapat magtuon. Daghan kayo ans ba? Kinakagat kami. Siguro na. Tomorrow I'm going to give you money. Yung sleep na ikaw. I just farted. Oh my goodness, you're farting? Again. Again? You give me money tomorrow.